नमस्कार मु डीके आपण को स्वागत करुछि न्यूज बुक ओडिया रे। आसंतु नजर पकाइबा आजिर 20 टी बड़ खबर उपरे। भल पाइबा स्वरूप वीडियोटी को लाइक और शेयर करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर, टंका उठाण हेबो महंगा, इंटरचेंज शुल्क बढ़ाइबाकू योजना करुछि आरबीआई। एटीएम रु टंका उठाण शुल्क वृद्धि पाइबो। 5टी मागणा ट्रांजाक्शन लिमिट अतिक्रम करिबा परे ग्राहकों ठारू आदाय करा जाउथिबा सर्वाधिक शुल्क एवं एटीएम इंटरचेंज शुल्क को भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धि करने योजना करिथिबा एक रिपोर्ट रु प्रकाश पाइछि। 5टी मागणा सीमा समाप्त हेबा परे भारतीय जातीय पेमेंट निगम यथा एनपीसीआई सर्वाधिक नगद कारोबार शुल्क को प्रति कारोबार पाई वर्तमान 21 टंका रु 22 टंका को वृद्धि करने को सुपारिश करिछि। परवर्ती खबर, जोरदार गाड़ी चेकिंग, न मानिले एक्शन। फेब्रुआरी 10 तारिख रु हेबो बड़ धरणर धरपकड़। एने कमिशनरेट पुलिस पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सूचना अनुଯାयी गाड़ी काचरे कला जरी उच्च शब्दरे हॉर्न थिले कड़ा एक्शन निया जिवो। सेहीपरि कटक और भुवनेश्वर रे व्यापक चढ़ाऊ हेबो। 10 तारिख पूर्वरु एथिरु निर्भूत रहिबाकू पुलिस परामर्श दैछि। सेहीपरि आग और पछ काच देई अति कम रे 70% देखा जरूरी। बाम और डाहाण पार्श्व काच देई अति कम रे 50% देखा जरूरी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, मात्र एतिकी टंका देले वर्ष सारा टोल छाड़, लाइफ टाइम पास पाई खर्च करिवे। जदि आपण प्रायतः जातीय राजपथ रे यात्रा करुछंती तेबे आपणक पाई एक भल खबर। सरकार खूब शीघ्र मध्यवित्त परिवार एवं गाड़ी मालिक मानकू आउ एक उपहार दे पारंती। सरकार एक वार्षिक टोल पास प्रचलन करने को जाउछंती। एही पास पाई आपणकू केवल 3000 टंका देबाकू पड़िबो। तापरे आपण वर्ष सारा कोनोसी बिना बाधारे जातीय राजपथ रे यात्रा करि परिबे। केवल एतिक नुहे, आपणक पाखरे लाइफ टाइम पास रो विकल्प मध्य रहिबो। एथिपाई आपणकू एकाथरके 30,000 टंका देबाकू पड़िबो एवं आपण 15 वर्ष पर्यंत टोल न दे जातीय राजपथ रे गाड़ी चलाई परिबे। परवर्ती खबर, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को बड़ भेटी देवे सरकार। केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी पाई खुशी खबर। 7th पे कमिशन अनुଯାयी जनवरी 2025 रु महंगा भत्ता एवं महंगा रिलीफ 3 रु 4% वृद्धि पाई पारे। यह पर डीए हार 53% रु 56% किंबा 57% को वृद्धि पाइब बोली आशा करा जाउछि। होली पाखापाखि यह घोषणा हेबार आशा करा जाउछि, जहा द्वारा 48 लक्ष कर्मचारी एवं 69 लक्ष पेंशनभोगी उपकृत हेबे। परवर्ती खबर, 2029 पर्यंत चली पारिबो नाही मोदी सरकार, बड़ भविष्यवाणी कले वरिष्ठ नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी को नहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता पवन खेरा बड़ दाबी करिसंती। से कहिसंती प्रधानमंत्री मोदी को विरोधी दल रे बसिथिबा देखिले ही तांकर तपस्या संपूर्ण हेबो एवं गत 10 वर्ष मध्य तांकर दलर नेता माने सम्मुखीन होइतिबा आह्वानर मध्य मोदी सम्मुखीन हेबा उचित। एपरिकी पवन खेरा एपरि मध्य कहिसंती मोदी सरकार 2029 पर्यंत चली पारिबो नाही एवं एहा पूर्वरु सरकार पतन होइजिबो एवं कांग्रेस मध्यवर्ती निर्वाचन पई प्रस्तुत हेउछि। एक साक्षात्कार रे पवन खेरा प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार, अमित शाह एवं योगी आदित्यनाथ को नहीं साहसिक बयान देइछंती। परवर्ती खबर, किसान क्रेडिट कार्ड रु एबे मिलिबो 5 लाख ऋण, देबाकू पड़िबो एतिकी टंका सुध। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी 2025 पहिलारे संसद रे बजेट 2025 और 26 उपस्थापन करथिले। एही बजेट रे करा जाइतिबा प्रमुख घोषणा गुड़िक मध्यरु गोटिए हेउची किसान क्रेडिट कार्ड रो सीमा वृद्धि। पूर्वरु किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम रे 3 लाख टंका पर्यंत ऋण मिल पारुथुला, किंतु एबे एही सीमा 2 लाख टंका वृद्धि करा जाइछि। यार अर्थ भारतीय चाषी माने एबे किसान क्रेडिट कार्ड सहायता रे 5 लाख टंका पर्यंत ऋण पाई परिबे। साधारणतः सरकार सुध उपरे 2% पर्यंत रिहाती प्रदान करती। एहीपरि भावरे आपणकू किसान क्रेडिट कार्ड रु निया जाइतिबा ऋण उपरे वार्षिक केवल 40% रु 6% सुध देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर, आईटीआई पिलांक पाई सुवर्ण सुजोग, आईओसीएल बाहर कला विज्ञप्ति। आईटीआई पिलांक पाई रहिछि सुवर्ण सुजोग। 10th पास करथिले भी मिलिबो चाकरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जथा आईओसीएल रे आपण चाकरी करबाकू चाहुछंती कि ताहाले आपणक पाई पाखरे रहिछि सुवर्ण सुजोग।
ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ iocl.com ରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ 23 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫସି ରହିଛି କି ଟଙ୍କା? 50,000 ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଏତିକି ହେବ ଫେରସ୍ତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫସି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି 28 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସାହାରା ଗ୍ରୁପର ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର 11,61,077 ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 2,025 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶିର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି CRCS ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିବେଶକମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। 12 ଲକ୍ଷ ଆୟକର ଛାଡ଼ ପରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଟିକସମୁକ୍ତ ହେବାର ଖୁସି ଖବର ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା ଋଣର EMI ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୃହ ଋଣ, କାର୍ ଋଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାର 0.25% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ChatGPT ଡିପ୍ସିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଭାରତ ସରକାର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତ ସରକାର ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ChatGPT ଡିପ୍ସିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ AI ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ବିପଦ ବଢ଼ାଇପାରେ, ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଭାରତରେ ChatGPT ଡିପ୍ସିକ୍, ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ଭଳି ବିଦେଶୀ AI ଆପ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଆଉ ଚଳିବନି ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାହାନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଭରଣପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲେ ଭରଣପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭରଣପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। CRPCର ଧାରା 125 ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ବିଚାରପତି BV ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସଂହିତାର ଧାରା 125 ଅନୁଯାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ଅଧିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲାଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଭରଣପୋଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏହିସବୁ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।